I'm certifying myself as Filipino. Certified Dili. Filipina. Ang kanon, matag Adlaw. matag adlaw. Adlaw. Sa buntag, sa uto, ug sa hapon. Mao na yun. Kana. Mukhaan daw siya rice. Buntag udto hapon kay gusto siya mahimong certified Filipina. Sakto sister? Oo, sakto. Ang sumadala. So, practice na sister ka ano rice. Oo. Coconuts. Sister. Unya. Oh, certified ko as Sister Bismay. adobo lover. Adobo lover, honestly. I love adobo. Mga patatas. Tatas. Na certified Filipina. Wow! Wow, lisod. Lami sister, lami. Yes, nami ko ayo. Lami. Daghan salamat sa chef cook. Yes, daghan salamat. No problem, anytime. Again si sister taga Taga Austria ko sa Europe. Dili Australia. Austria. Lain. Austria. Nagtuubaya ang kuan uban nga Australia usara. No? Australia. Sister. Oh. No. Logan. Taga sister? Sa Utah, sa Luzon. Dalason. Oh, yeah. Dini ang saksi. Saksi. Mao yung sister. Mao yung saksi. Kukuan saman. So dali. Certified Filipina. Lahos na. Proud Filipina naka sister? Proud Filipina. Proud Filipino ko. I can prove it. You can I prove it. just need a banana leaf. No, coconut leaf. And then I can make a puso. Yes.